बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनपर टीवी में खुश आमदीद। आज 18 अप्रैल 2023 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कों के लिए हम लाते हैं ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से चार्ट की अबूरी फौजी कौंसिल के सरबराह की मुलाकात। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में चार्ट की अबूरी फौजी कौंसिल के सरबराह इदरीसी दीबी ने मुलाकात की। सरकारी खबर एजेंसी एफपी के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के पहलुओं और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। सऊदी वली अहद 70 साल पुरानी अल रूसा मस्जिद की तोसी कराएंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रियाद की अल मजमा कमिश्नरी की अल रोसा मस्जिद की तोसी कराएंगे। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अमीर मोहम्मद बिन सलमान मुमलिकत भर में तारीखी मसाजिद के हयात तजदीद, तोसी और मेंटेनेंस का मनसूबा नाफिज करा रहे हैं। पहले महले में 10 इलाकों की 30 मसाजिद पर काम मुकम्मल कर लिया गया है। अब दूसरे महले में 13 इलाकों की 30 मसाजिद को शामिल किया गया है। डोमेस्टिक आदमीन हज परमिट की आखिरी किस्त 30 अप्रैल तक अदा करना होगी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि अंदरून मुमलिकत से हज की बुकिंग कराने वाले आदमीन को पैकेज की आखिरी किस्त 30 अप्रैल तक जमा करवाना होगी। ये आखिरी तारीख है। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत का कहना है कि आखिरी किस्त पैकेज की कुल रकम का 40% है। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि पैकेज की तमाम किस्तें जमा कराने पर बुकिंग फ़ाइनल होगी। अगर तमाम किस्तें जमा नहीं होगी तो ऐसी सूरत में बुकिंग मनसूख कर दी जाएगी। याद रहे कि वज़ारत हज और उम्रा ने इस साल पहली मरतबा दाखिली आदमीन को हज पैकेज की तमाम रकम एक साथ या किस्तों में अदा करने की सहूलत दी है। पहली किस्त रकम का 20%, बुकिंग की तारीख के 72 घंटे के अंदर दूसरी और तीसरी किस्त 40% है। वज़ारत हज ने इससे पहले कहा था कि वो सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की जो 5 साल पहले हज कर चुके हों और उनकी उम्र 12 साल से कम ना हो, उनकी कौमी शनाख्त या इकामा कम से कम ज़िलहज्जा के आखिर तक मुअस्सर हो, उस साल हज के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। हज दरख्वास्त देने वालों का मुतअद्दी अमराज से पाक होना ज़रूरी है। वज़ारत हज का कहना है कि दाखिली आदमीन के हज परमिट 5 मई 2023 से जारी किए जाएंगे। रमज़ान की 27वीं शब मस्जिद हरम, मस्जिद नबी और उसके आसपास की सड़कें नमाजियों से भरी रहीं। सऊदी अरब में मस्जिद हरम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 25 लाख लोगों ने रमज़ान की 27वीं शब को इशा और तरावी अदा की। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में बड़ी तादाद में लोग इशा और तरावी अदा करने के लिए पहुँचे थे। दोनों मसाजिद की तमाम मंजिलें, दुलान, तहखाने, छतें और आसपास के इलाके नमाजियों से भरे हुए थे। नमाज अदा करने वालों में सऊदी शहरी, मुकीम, गैर मुल्की और ज़ायरीन शामिल थे। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने 27वीं की शब के हवाले से ख़ुसूसी इंतज़ामात भी किए थे ताकि ज़ायरीन को ज़िक्र, इबादत और नमाज में किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। एक हाथ में खजूर, दूसरे में एम्बुलेंस का स्टीयरिंग। सऊदी हलाल अहमर के फील्ड कमांडर बदर अल-मतीरी ने कहा कि रमज़ान के आगाज़ से अब तक रियाद शहर में 14,000 अफराद को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई है। अखबारी चैनल के अल-नहार प्रोग्राम को इंटरव्यू देते हुए कमांडर बदर अल-मतीरी ने कहा कि ऑपरेशन रूम से मदद तलब करने पर फौरी इक़दाम किए जाते हैं। बेशतर केसेस का ताल्लुक ज़ियाबतीस की कमी, ट्रैफिक एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ों और आग लगने के वाक़यात से था। उन्होंने बताया कि रमज़ान में हलाल अहमर के एहलकारों के लिए सबसे मुश्किल वक्त इफ्तार से 1 घंटे से पहले का रहा। ये वो वक्त है जब मदद के लिए सबसे ज़्यादा कॉल्स की जाती रही हैं। बदर अल-मतीरी का कहना था कि हलाल अहमर के ऑपरेशन रूम में ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों के एक हाथ में खजूर और दूसरे हाथ में एम्बुलेंस का स्टीयरिंग होता है। ईद का चांद कब नजर आएगा? जद्दा में फलकियाती अंजुमन का वजाहती बयान। सऊदी अरब जद्दा में फलकियाती अंजुमन के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने कहा, सऊदी अरब में जुमेरात 20 अप्रैल को चांद सूरज गरूब होने के 24 मिनट बाद तक मक्का मुकर्रमा के आसमान पर देखा जा सकेगा। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अबू ज़हरा ने बताया कि फलकियाती हिसाब के मुताबिक ईद उल फितर जुमे को होने का इम्कान है। अबू ज़हरा का कहना है कि जुमेरात को सूरज मक्का मुकर्रमा में 6:42 पर गरूब होगा। उस वक्त चांद 4 डिग्री की बुलंदी पर मौजूद होगा। 0.2% तक रोशन होगा। सूरज गरूब होने के 24 मिनट बाद 7:06 पर चांद छुप जाएगा। फलकियाती हिसाब के लिहाज से 29 रमज़ान जुमेरात को चांद देखा जा सकेगा। फलकियाती अंजुमन के सरबराह ने कहा, 29 रमज़ान को चांद नंगी आँख या टेलीस्कोप के ज़रिए नहीं देखा जा सकेगा।
سی ڈی کیمرے کی مدد سے چاند کی رؤیت ممکن ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ننگی آنکھ سے چاند نظر نہ آنے کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی روشنی کم ہوگی، دوسری وجہ چاند کی پیدائش ہوئے کم وقت گزرا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا جمعہ 21 اپریل کو مکہ مکرمہ میں سورج 6:43 پر غروب ہوگا، چاند اس وقت 16 ڈگری کی بلندی پر موجود ہوگا۔ اس وقت اس کی روشنی 2.4% ہوگی، جسے جو مطلع صاف ہونے کی صورت میں ننگی آنکھ سے آسانی سے دیکھا جا سکے گا۔ جمعے کو چاند 8:05 پر غروب ہوگا، یعنی سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹہ 22 منٹ تک نظر آ سکے گا۔ یاد رہے اس سے پہلے UAE میں فلکیات کے قومی مرکز نے دعویٰ کیا تھا کہ فلکیاتی نظام کے مطابق مسلم دنیا کے کسی بھی علاقے میں جمعرات 20 اپریل اس کو ننگی آنکھ سے چاند نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ چاند براہ راست نظر آنے کی پابندی کے اصول پر اس سال عید الفطر ہفتہ 22 اپریل کو ہونے کا امکان ہے۔ تاہم انجینئر محمد شوکت طوطا کا بھی یہ کہنا تھا کہ ماضی کے ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے بعض ممالک میں فلکیاتی حساب کے باوجود عینی شاہد سامنے آ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو کئی مسلم ممالک میں جمعے کو بھی عید ہو سکتی ہے۔ مدینہ منورہ میں وزارت تجارت کی 7302 تفتیشی کارروائیاں۔ سعودی وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے رمضان کے دوران مدینہ منورہ کی تجارتی مراکز، بازاروں اور جنرل اسٹورز پر 7302 تفتیشی کارروائیاں کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق تفتیشی ٹیموں نے اشیاء ضرورت وافر مقدار میں مہیا ہونے اور ان کے قابل استعمال ہونے کی طریقوں کا پتہ لگانے کے لیے تفتیشی مہم چلا رہی ہے۔ تفتیشی ٹیموں کا کہنا ہے کہ 1884 رپورٹوں پر کام کیا گیا ہے، 478 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں، 22.8 ہزار اشیاء انسداد تجارتی جعلسازی قانون کے منافی تھیں، جنہیں وہ ضبط بھی وہ کیا گیا۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ تفتیشی مہم کا بڑا مقصد تجارتی مراکز اور بازاروں سے مقررہ قوانین اور ضوابط کی پابندی کرانا اور صارفین کو تاجروں کی جعلسازی اور دھوکہ دہی سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ رمضان اور عمرہ سیزن کے دوران تفتیشی ٹیمیں زائرین، مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مہم چلاتی ہیں۔ سعودی عرب میں پرمٹ کے بغیر 7 سیاحتی سرگرمیوں پر پابندی۔ سعودی وزارت سیاحت نے کہا کہ 7 سرگرمیاں ایسی ہیں جنہیں سیاحتی پرمٹ کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پابندی مطلوبہ سروس کے معیاری بنانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت سیاحت نے بتایا کہ سیاحتی خدمات، مہمان نوازی، ضیافتی سہولتوں کا انتظام، نجی گیسٹ ہاؤس، ٹورسٹ گائیڈ، ٹورسٹ کنسلٹنسی مینجمنٹ، پرائیویٹ ٹورزم اور سیاحتی تجرباتی سرگرمیوں کے لیے وزارت سے پرمٹ لینا ہوگا۔ وزارت نے کہا جو لوگ اب تک سیاحتی خدمات پرمٹ کے بغیر فراہم کر رہے ہیں وہ پرمٹ جاری کروائیں۔ خلاف ورزی پر 10 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا یا ان 7 سیاحتی سرگرمیوں میں سے کوئی ایک بھی سیاحتی سروس فراہم کرنے والے ادارے کو سیل کر دیا جائے گا۔ وزارت سیاحت نے سعودی عرب بھر میں سیاحتی پروگرام کے منتظمین سے کہا کہ وہ نئے سیاحتی ضوابط کی پابندی کریں۔ اس کا مقصد سیاحت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنا اور بلند کرنا ہے۔ وزارت چاہتی ہے کہ سعودی عرب میں سیاحوں کے حقوق محفوظ ہوں اور سیاحتی خدمات عالمی معیار کی ہوں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔